Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membahas tentang fadilah merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang didakwakan oleh sebahagian orang yang bahwa ajaran siapakah itu? Kenapa merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan itu tidak pernah dilakukan oleh beliau sendiri dan oleh para sahabat. Di sini referensi kita yaitu kitab Jawahiril Bihari lin Nabhani. Kitab Jawahiril Bihari lin Nabhani lil Imamil Alimil Al-Alamati Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan tentang fadilah merayakan Maulid yang diambilkan daripada pendapat para ulama. Di halaman 5. Faslun fi bayani fadli Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini suatu pasal pada menyatakan fadilah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi adalah mengingat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Abu Bakar As-Siddiq. Tahu kan siapa Abu Bakar As-Siddiq? Beliau mengatakan, barang siapa yang menginfakkan 1 dirham untuk membaca Maulid Nabi, membaca kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Abu Bakar orang tersebut bersamanya, temannya di dalam syurga. Ini kata Abu Bakar. Man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. 1. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, man a'dama Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Sayyidina Umar mengatakan, siapapun yang membesarkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ahya Islam, maka sungguh ia telah menghidupkan Islam. Jadi ta'zim, memuliakan, membesarkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahagian daripada syiar. Nah, ini Umar yang mengatakan. Qala Utsman radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Kemudian Utsman mengatakan, barang siapa yang menginfakkan 1 dirham untuk membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah orang tersebut telah syahid dalam peperangan Badar dan Hunain. Silahkan nilai sendiri berapa nilainya. Sebagaimana besar pahala yang kita dapatkan dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, wa karramallahu wajahu man aqdama Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Sayyidina Ali mengatakan, apa yang beliau katakan, barang siapa yang mentakzimkan, membesarkan
kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi sebab orang membacanya qiraati Nabi. Membacanya qiraati Maulidin Nabi. Dengan mentakzimkan, dengan membesarkan Maulid Nabi, kemudian orang membaca Maulid Nabi. Kisah-kisah Nabi, sirah-sirah nabawiyah, membacanya. Kata Sayyidina Ali, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Orang tersebut tidak akan mati kecuali selamat imannya. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Kemudian akan masuk surga dengan tiada hisab. Subhanallah, indahnya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Hasan Basri radhiyallahu anhu, waditu law kana li mislu jabali Uhud dhahaban fa anfaqtuhu ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Hasan Basri, pelopor tasawuf, ulama sufi, dengan syiarnya Al-Mahabbah. Apa yang beliau katakan? Seandainya beliau memiliki emas seumpama gunung Uhud, seumpama bukit Uhud, begitu besar emas yang beliau miliki, fa anfaqtuhu ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh emas tersebut akan beliau infakkan untuk pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sedekah, bersedekah. Beliau akan mensedekahkan emas yang beliau miliki. Andai kata emas tersebut sebesar gunung Uhud, akan disedekahkan untuk pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Junaid al-Baghdadi, qaddasallahu sirrahu man hadara Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad fadal bil iman. Junaid al-Baghdadi, ulama tasawuf, dengan syiarnya ma'rifah, beliau mengatakan bahwa membesarkan orang yang hadir Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membesarkan Maulid Nabi tersebut, maka dia akan iman, akan menang dengan keimanan. Arti menang dengan keimanan adalah kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini Junaid al-Baghdadi. Wa qala Ma'rufun al-Qarhi, qaddasallahu sirrahu man hayya'a ta'aman li ajli qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa tabakhara wa ta'attara ta'dhiman li Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasyarahullahu yaumal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyina wa kana fi a'la illiyin. Ini juga ulama sufi yang mengatakan. Al-Kharhi, beliau mengatakan, barang siapa yang menyiapkan makanan untuk orang yang membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan saudara-saudara, menyalakan lampu, memakai pakaian yang bagus, kemudian memakai wangi-wangian karena ta'ziman untuk membesarkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut, kata Al-Kharhi, Allah akan menghalaunya pada hari kiamat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta kelompok-kelompok Nabi, dan mereka akan ditempatkan pada tempat Iliyin, yaitu tempat yang tinggi.
Wa qala wahidu asrihi wa faridu dahrihi al-imamu Fakhruddin Ar-Razi, ma min syaksin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin wa burrin au syau'in au syai'in akhara minal ma'kulati illa dhaharat bihi barakatuh wa fi kulli syai' wa sala ilaihi min dhalikal ma'kuli fa innahu yadtaribu wa la yastaqiru hatta ya'firallahu li akilihi. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, tidak ada seorang pun yang membaca Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada garam atau beras atau pada sesuatu yang lain yang dapat dimakankan, maka pada makanan-makanan tersebut yang dibacakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan zahir keberkatan, sehingga barang siapa yang memakannya, maka orang yang memakannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi juga melanjutkan, wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in faman syariba min dzalikal ma' dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin wa kharaja minhu alfu ghillin wa illatin wa la yamutu zalikal qalbu yauma tamutul qulub. Siapapun yang dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada air, maka barang siapa yang meminum air tersebut kemudian airnya masuk ke dalam hatinya, maka ketika itu masuklah 1000 cahaya dan 1000 rahmat ke dalam hati orang tersebut. Ini air yang dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluar daripada hati orang tersebut penyakit, kebebalan hati, dan orang tersebut tidak akan mati hatinya pada saat orang-orang mati hatinya. Kapan mati hati kita? Ketika ajal tiba. Ketika Malik Maut datang, ketika lidah tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka ketika nad'a, orang yang meminum air yang dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang mati hatinya, maka orang tersebut tidak akan mati hatinya. Wa man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahima maskutin fiddatin kanan au dhahaban wa khalata tilka darahim bi ghairiha waqa'at biha barakatu wa la yaftaqiru sahibuha wa la tafrughu yaduhu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Fakhruddin melanjutkan, barang siapa yang dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dirham, koin dirham yang terbentuk daripada perak ataupun emas, kemudian koin tersebut mencampurkan dengan yang lain, maka keberkatan akan berada pada koin-koin yang lain. Wala yaftaqiru sahibuha, dan tidak akan diberi kemiskinan kepada orang tersebut. Dan tangannya tidak akan pernah kosong daripada berkah, daripada keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indahnya membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Imamul Asy-Syafi'i rahimahullah, man jama'a li Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraatihi ba'asahu Allahu yaumal qiyamati ma'as siddiqina wa syuhada'i was salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mengumpulkan teman-temannya, saudara-saudaranya untuk membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kemudian menyiapkan makanan kepada orang tersebut, mengosongkan tempat kepada orang tersebut sehingga dapat tempat ditempati, kemudian mengerjakan amal salih. Dan itulah sebabnya orang membaca Maulid Nabi SAW. Maka kata Imam Syafi'i, orang tersebut akan dibangkitkan pada hari kiamat beserta orang-orang siddiqin, para syuhada, orang-orang salih, dan mereka akan ditempatkan di dalam surgatun na'im. Subhanallah, indahnya. Wa qala sirriyu as-saqati qaddasallahu sirrahu man qasada mawdi'an yukra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan miryadil jannah li'annahu man qasada zalika mawdi'a illa li mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. As-Saqati adalah ulama tasawuf. Apa yang beliau katakan? Orang yang berencana pada suatu tempat, yang pada tempat tersebut dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sama dengan orang tersebut telah berkasat ataupun menuju taman daripada taman syurga. Jadi orang yang bertujuan pergi kepada suatu tempat yang pada tempat tersebut dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu sama dengan telah menuju taman syurga. Kenapa demikian? Li'annahu ma qasada zalika mawda'ila li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang tersebut pergi ke situ adalah karena cinta kepada Rasulullah. Nah, jadi kalau ada kasat kita, niat kita yang salah, kita pergi ke tempat maulid cuma untuk mengharapkan makanan, maka balik cita-cita tersebut, keinginan tersebut. Jadi setiap kita kunjungi tempat maulid, jangan yang dipikirkan makanan, tetapi untuk membacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cinta kepada Nabi, maka orang tersebut dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintaiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut berada dalam surga bersertaku. Ini kata Rasulullah. Wa qala Sultanul Arifin al-Imam Jalaluddin As-Sayyuti qaddasallahu sirrahu wa nawwara sarikhahu fi kitabihi al-musamma bil wasaili fi syarhi syama'ili ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa khaffat malaikatu zalikal baita aw masjida awil mahallata wa sallat malaikatu ala ahli zalikal makan wa amma humullahu ta'ala birahmati wa ridwan. Imam Jalaluddin As-Sayyuti, beliau mengatakan di dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Wasaili fi Syarhil Syama'il, suatu rumah, suatu masjid, suatu tempat yang dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, maka rumah tersebut akan disapu, dijaga oleh para malaikat. Masjid tersebut akan disapu, dijaga oleh para malaikat. Tempat tersebut akan disapu, dijaga oleh malaikat. Dan para malaikat berselawat kepada ahli tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmat dan keridhaannya kepada tempat tersebut. Rumah yang dibacakan Maulid Nabi, masjid yang dibacakan Maulid Nabi, tempat-tempat yang dibacakan Maulid Nabi, malaikat berselawat kepada tempat tersebut dan ahlinya. Allah memberikan rahmat dan keridhaannya kepada tempat dan ahlinya. Subhanallah. Wa amal mutawaqquna bin nuri, yakni Jibril wa Mikail wa Israfil wa Idrail alaihim salamu fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat
malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, maka mereka senantiasa berselawat kepada orang-orang yang membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang menjadi sebab dibacanya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala aidan ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu subhanahu wa ta'ala al-qahta wal waba'a wal harqa wal gharqa wal afati wal baliyati wal bu'da wal hasada wa aina su wal lususa an ahli dhalikal bait fa iza mata hawana Allahu alaihi jawabal munkar wa nankir yakunu fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kemudian tidak ada satu orang muslim pun yang membaca di rumahnya Maulid Nabi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kekeringan pada tempat tersebut. Allah akan mengangkat wabak, penyakit-penyakit. Allah akan mengangkat kebakaran, kekaraman, penyakit-penyakit, bala-bala, kemarahan-kemarahan, kedengkian-kedengkian, teluh sihir, pencuri-pencuri daripada ahli rumah tersebut. Dan apabila mereka mati, maka akan Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaan daripada mungkar wa nangkir, dan mereka ditempatkan di tempat beserta orang-orang yang siddiq, diisi malaikat yang muqtadir. Ingat, membaca Maulid Nabi adalah untuk ta'zim, membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan karena rasa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.